तन् परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्ते मो पचे पचे उच्चारण करंतु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। धन्यवाद। वॉइस क्लियर अच्छी ना? ओम प्रभु कन्वर्ट करे पड़े। हरे कृष्ण क्लियर। ओके। तो आज टॉपिक अच्छी सन ऑफ द मिलियन मदर्स। मिलियन गोटे माँ गोटे पुओ किए हेतियो बोली किए भावुछ? पूजा माता जी कहल। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। ना जानी ना। ओके के गेस करियो। ओके आम श्रवण करवा ताले किए से गोटे माँ गोटे पुओ आम शुणी गोटे माँ केते पुत्र हो पारे किंतु गोटे माँ गोटे पुत्र हवा आम के शुणिने। तेणु आम आज से प्रसंग शुणा जो गोटे माँ नुहे गोटे माँ कोटी माँ गोटे पुत्र। तो समस्त जानी एक्चुअली खाली मन पकई दौची चित्रकेतु महाराज पास्ट टाइम्स जो छोट पिलाटे भगवान अत्यंत बहुत गुड़ गोपनीय सिद्धांत को प्रतिपादन करते। तो समस्त को सीट मिलगला देख व्हाट्सएप रे अनम्यूट कर देख सीट मिलला ना नहीं व्हाट्सएप रे ग्रुप रे पठे जो ओके आयुषी मिली ना। ओके ठीक है। अच्छा बैकग्राउंड रे किसी साउंड आसन तो लास्ट कंफर्म कलो नहीं तो ओके। तरे बहुत बड़ा राजा थिले महाराज चित्रकेतु महाराज। तो बहुत सुंदर सुंदर रानी माने भी तांको संगरे रहउतले। राजा माने विशेष करके बहु पत्नी गामी होइतांती आ एथिपाई कि से माने मेंटेन करि पारे बोली किंतु दुर्भाग्यवशतः से राजांकर कोनसी पुत्र संतान या फिर कन्या संतान आसी नथिले। तो राजा बहुत सब किछि संपत्ति थाई मध्य निजे मन दुख करे रहुतले। तो विवाह काहे करा दाम्पत्य जीवन काहे करा जाता है? पुत्र संतान जन्म पाई तो पुत्र संतान निमित्त संतान जन्म पाई। तेणु से राजा सबु किछि संपत्ति बाड़ी सबु किछि थाई कि मध्य एते महान चक्रवर्ती सम्राट हेकी मध्य आज मन दुखरे थिले। तो थरे कौन है जड़े ऋषि अंगिरा ऋषि आसिक राजप्रसाद आसछन्ती और राजप्रसाद अंगिरा मुनि आसछन्ती
ଏତେବେଳେ ରାଜା ସେଇ ଋଷି କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରଦୌତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ବି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣରେ ସଦାଚାର, ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର, ଯଦି ଘରକୁ ଆମକୁ ସାଧୁ ଆସନ୍ତି ତ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରିବାର ଥାଏ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଦେଇପାରିବା? ପଦେ କଥା କହିପାରିବା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା କି ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ କିଛି ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ମନ ଇତସ୍ତତ ଥିଲା। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ, ଏତେ ବଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ। ତ ରାଜାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଅଙ୍ଗିରା ମୁନି କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ଏହାର କଣ କାରଣ ଅଛି? ତ ଅଙ୍ଗିରା ମୁନିଙ୍କୁ ରାଜା କହିଲେ କି ମୋତେ ଅନୁଭବ କୋଉ ଭଳିଆ ଆସୁଛି ନା, ଭାବନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଅଛି, ସେଠି ସୁଗନ୍ଧି ଅ ଚନ୍ଦନ କାଠର ମହକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବନି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ, ସେଟା ଭୋକ ତ ମେଣ୍ଟେଇବନି, ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ନିଜକୁ। ସେମିତି ମୋର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥାଇକି, ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଟିକେ ଭୋଗ ବିଳାସର ସଂସାଧନ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବରେ ଭୌତିକ ଜଗତର ଏଇଟା ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ, ଚପଳ ସୁଖ, କ୍ଷଣିକ ସୁଖ, ଆଉ ସେ ସୁଖର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ କେହି ଆମ ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି କହିପାରିବ କି ଆମେ କେବେ ଦୁଃଖ ଚାହାନ୍ତିନି, ତଥାପି ଆମ ଦୁଃଖ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୁଖ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି, କଣ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଆସେ? ସୁଖ ଆସେନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚାହିଁବା ନ ଚାହିଁବା ଉପରେ ନୁହେଁ, ଆମର କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର ବାସ୍ତବରେ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ। କେମିତି ନା, ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପାରେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡେ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ହବା ଦରକାର। ତ ଅଙ୍ଗିରା ମୁନି ଆଜି କଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର ନିମିତ୍ତ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ବର ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ବା ରାଜା ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାର ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏତିକି ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ସେତିକି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଆଉ 2 ଅଛି। 2 ନମ୍ବର, 1 ନମ୍ବର କରିବ, 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ଅଛି କି if one become the king of the world or multimillionaire, ଯଦି ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ଧନୀ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ରାଜା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଦରକାର? then he attains complete happiness। ସମସ୍ତେ ଅପସନ ଦେଖିପାରିବ, 4ଟା ଅପସନ କୋଉଟା ଠିକ। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ତାକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଗଲା, ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧୀନରେ ରହିବ। କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ, ଯଦି ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ବି ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ହଜିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଢି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଭୋଗ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ନୁହେଁ, ଉତ୍ସ ନୁହେଁ। ଥାର୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଜୀବନରେ ଅଲଗା କିଛି ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁବେଳେ ଟପ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ he may then be able to accept any good instruction by any saint who may visit। ତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସାଧୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ 4ଟା ଅପସନ କୋଉଟା ଠିକ ହବ, କିଏ କହିବ? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। दी और चैप्टर। बी ନା हाँ 3 दी या और 4? हाँ ଥିଲେ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ଟା। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ ବି ଠିକ ଅଛି, ଫୋର୍ଥ ଅପସନ ବି ଠିକ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଢି, ଭୋଗ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରସକ୍ତାନାମ ଦୟା ଅପରୁଦ୍ଧ ଚେତସାମ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି, ତ ଆମେ ସବୁ ସୁଖ ପାଇଗଲେ ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା, ଆଉ ତା ପଛରେ ପଡିଯିବା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଧାରଣା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଶିଖିବା। ଆଉ ଏ ପ୍ରେମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କେମିତି ହବ? ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। Okay? ତ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି
ना गोटे बहुत बड़ यज्ञर आयोजन करछंती और यज्ञ रे गोटे देवतांकर यज्ञ करछंती तो से देवतांको अंकर जहाँ महाप्रसाद अच्छी प्रसाद अच्छी ताको आनिकी रानी को दौरान रानी का ना हला कृतद्युति तो रानी को दौरान तो रानी को देखिए अंगिरा मुनि कहउछंती कि या परे रानी को कहउछंती या परे तुमरा गोटे पुत्र संतान जात हो जी तुमरा शोक एवं हर्ष अर्थात आनंद एवं दुखर कारण हो तो राजा वास्तव में कौन पुत्र संतान प्राप्ति करिवार कौन कौन जोग ही नथिला किंतु वास्तव में एटा ही फैक्ट जिनस आमे जेतबेले एडामेंटली गोटे डिजायर करनी मते एटा दरकार बोली यदि आम भाग्य रे नाही कौन उपाय भी मिल भी जाउची ताले सेटा आम पई उत्तम हवानी अर्थात एटा आम पई दुखर कारण हबो तो राजा एत शुणिले कि पुत्र संतान जात हब एत अत्यंत आनंद हेले हर्षित हेले किंतु से ध्यान देलेनी कि जड़े संतान जात हम जी मोर दुखर कारण हो सडनली से बुझी पाइलानी से आनंदित हेले आश्चर्य भी हेले कि ऋषि कहीं एमती कहते किंतु तांकर आश्चर्य हबार कारण टाକୁ से बुझी पारले से भाविले राजा भाबुचंदी कि जदि पुओ जन्म ହେଲା ପରେ से तो मोर साम्राज्यर अधिकारी हब बहुत हुए से गर्वी हो जाई पारे किंबा बहुत हुए सी कथा न मानि पारे सेतिपाई मोर दुखर कारण हब किंतु राजा ओडिया कहते नाही मामू ठारू कणा मामू भल अर्थात जदि पिला पुत्र जे राजकुमार हब तो राजकुमार नथिबा अपेक्षा राजकुमार जे आज्ञाकारी नुहे सी उत्तम राजा एटा किसी समय परे रानीकर अरसरु पुत्र संतान जात हेले तो चित्रकेतु महाराज बहुत आनंदित होते आ से रानी को अत्यधिक प्रेम करने लगिले कहीं ना एते जणे कोटि कोटि रानी भितर से गोटे रानी जे तांको वास्तव सुख प्रदान कला बोली से भाविले तेणु या फल कौन है अन्य रानी माने जो माने थिले तांको अवहेलित से माने अनुभव कले कहीं समस्त प्रति जो भल पाइबा थिला सम दृष्टिकोण थिला राजांकर ସେଇ ପ୍ରେମ ସେଇ ସ୍ନେହ ଆଜି କେବଳ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଇକି ଅଛି ଯୋଉ ରାଣୀ କେବଳ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ରାଣୀ ମାନେ କଣ କଲେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ଆଉ ସେମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ ବସିଲେ ତ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ସେଟା କୋମଳ ବଦଳରେ ପଥର କରିଦିଏ ତ ସେମାନେ ସିକ୍ରେଟଲି ମିଟିଂ କଲେ ଆଉ ଡିସାଇଡ କଲେ କଣ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଯୋଉ ସ୍ଵାମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ କେମିତି से जो पुत्र अच्छी ताको हत्या करेंगे तो वास्तव में यही जिनिस ही ये भौतिक जगतर गोटे निछक छवि प्रदान करे कौन यही दुनिया रे यदि केही भी सुख प्राप्त करने चाहते ता बदल रे ताको किछि त्याग କରିବାକୁ पड़िବ आध्यात्मिक जगत रे तो सेम जिनिस किंतु आध्यात्मिक जगत रे सुख को प्राप्त करने ପାଇଁ ଆମେ तपस्या करूछे किंतु एई जगत रे ଆମେ यदि सुख प्राप्त करने ପାଇଁ चाहूछे तो हमको कौन त्याग କରିବାକୁ पड़ुछि हमको हमर सबुठु प्रिय वस्तु आमे भावନ୍ତି कि यदि यदि पिला से पिला को पिलार जीवन को त्याग କରିବାକୁ पड़िବ तो ईर्षा एई दुनियार प्रेम ता ईर्षा उपरे प्रेम तो नुहे काम तो कामना वासना ये सब ईर्षा द्वेष या उपरे पर्यवेसित ହେଇକି ଥାଏ किंतु आध्यात्मिक दुनियार प्रेम कहाँ पर पर्यवेसित थाए निस्वार्थ पर सेवा मनोभाव तो रानी माने समस्ते चाहिले कि जो पुत्रटा एबे जन्म ହେଇଛି ताकू यदि आमे मारिदेबु ताले राजांकर भल पाइबाकू आमे पुणी पाइ परिबु तो ये बहुत बहुत सूक्ष्म शिक्षा आम समस्त यही दुनियार जो सो कल्ड लविंग रिलेशनशिप तार नेचर टा एमती सब काम सब ईर्षा एवं दोष उपर पर्यवेसित होता है ईर्षा द्वेष समुत्न द्वंद्व मोहिन भारत तो ये राजा मध्य खुशी जाइए पुत्र संतान को प्राप्त करिकी सेतबेले तांको पुत्र वियोगर दुख किसी सेन्स कर पार नथिले कि किसी समय पर पुत्र आमर दुखर कारण हम ताको सेन्स कर पारंदिनी तेणु एई जगत रे हमको बहुत शिक्षा अच्छी भी एई जगत रे आमे एतबेले संसार को भोग करूछे सेतबेले आमे कोनसी सुख किंबा कोनसी दुख माध्यम रे बेसी जर्जरित हो जिवा आवश्यक नाही ता द्वारा आमे निश्चय भाव रे नेक्स्ट प्राय टाइम रे कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भगवान को सेवा करने ପାଇଁ जो अपॉर्चुनिटी अच्छी आमे ताको प्राप्त हो परिबा नहीं तो किछ समय परे
गोटे अपराह्न राणी कृतद्युति कौन करछंती पुत्र को घर भितर शुआई देछंती आ निजे टिके बाहरे जो पुष्प वाटिका अछि सेठी बुलिया पई जिबाकु चाहछंती। तो पुत्र स्नेह अछि मार माँ प्रति मार पुत्र प्रति स्नेह अछि तो सेई ममतार आधार रे पुत्र को छाड़ी की जिबा पई भी से चाहू नांती। आउ समस्त राज्यवासी समस्त खुशी अछंती केवल रानी मान को छाड़ी की आउ पुत्र को से कौन करछंती जने धाई नर्स तांको सेवारे दे देछंती ताकि से ध्यान रखिबे आ जेतेबेले पुत्र उठिबो ताको नेकी मां को पाखु आनी आसीबे। तो किछ समय जाईछि तो मां को पाखु नवा पई से रानी थिले तांको नवा पई तांको पाखु पुत्र को नेकी जिया पई तो जे धाई थिले अर्थात नर्स थिले से जाईछंती पुत्र को उठेया पई। तो पुत्र को जेतेबेले उठेया पई जाईछंती सेतेबेले से देखुछंती पुत्र पाखरे आ जीवनर संज्ञा ही नाही अर्थात पुत्र मृत। तो बहुत व्याकुल होइछंती जानि परनाहांती कोन करिवे ता पाखरे जीवनर कोनोसी सूचना नाही। गोटे कॉटन नहीं नाक पाखे रखिछंती से भी हलिवार नाही। तो बहुत दुखरे से तांको छाती को पिटुचंती हा 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 कौन हे गला पुत्र संतान एबे जन्म होइतिला संसार परिवार को सुख प्रदान करिया कथा एबे छाडी गला। तो रानी सेपट दौड़ी आछंती कौन हे गला मोर पुत्रर तो पुत्र को जेतेबेले देखिछंती सेतेबेले मर्माहत हेइ पड़छंती पुत्र वियोगरे क्रंदन करिया पई लागिछंती कहंतनी वर्षा बेलिया से क्रंदन करछंती आ एते क्रंदन करछंती तांकर वेशभूषा आभूषण सब इतस्तत हेइ पड़िछि माने आ राजा जेतेबेले सुनिछंती से तुरंत अवाक हेइ जाइछंती अवाक माने कौनसी तांको भितरे कौनसी संज्ञाहीन हेइ पड़ि अचेत हेइ पड़िछंती आ प्राय अंध हेइ जाइछंती ए दुखरे। तो से दौड़िकी आसीछंती देखिया पई आ पुत्र को जेतेबेले देखिया पई चाहिचंती सेतेबेले दौड़ी दौड़ी आसला समय मध्य निजे स्तंभ प्राय हेइ जाउछंती पथर हेइ जाउछंती जानि परनांती कुआडे जिबे पड़ी जाउछंती। तो सबू से जो राजा मंत्री समस्त सहित आछंती पुत्र जो घरे शयन करथिले से गृह को पशिबा क्षणी राजा धड़ाम करके तळे पड़ी जाउछंती अचेत हेइ पड़छंती आ पुत्रर पाद पाखरे धरिकी पाद को धरिकी कांदुछंती काहेकि ना सेई पुत्र को बहुत तीव्र निश्वास नउतले आ तांको आखिरो कोन अश्रु बारिदी भलिया प्रवाहित होतला किछि कहि भी पारु नथिले से पुत्र प्रति अत्यधिक स्नेह पिता मातांकर जो अत्यधिक स्नेह अछि पुत्र प्रति तांको ए परिणाम भोग करया पड़ुछि। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଯାହା ବି ଆସକ୍ତି ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଯଦି ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରୁନି ତ ଆସକ୍ତିର ନେକ୍ସଟ ହେଲା କଣ କହନ୍ତି ଭୋଗ ଭୋଗରୁ ତ୍ୟାଗ ଯଦି ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଭୋଗରୁ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ରୋଗ। ଏଇ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଗ। ତେଣୁ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି କ୍ରନ୍ଦନ କରି 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 ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନକନସିୟସ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଶୋକର ସାଗରରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ୟା ପରେ ଭାଗବତ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି ରାଣୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ କ୍ରନ୍ଦନ ଯେମିତି ମା ମାନେ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦନ୍ତି ରାଣୀ କଣ କରିଛନ୍ତି ଏବେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ସମୟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଧାତା ହାୟରେ ବିଧାତା ଇକେ କଲୁ କି ମୋର ପୁତ୍ର ଯିଏ ଆଖି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ନେଇଗଲୁ ସେ କଣ ବା କରିଥିଲା ନିରପରାଧ ଥିଲା କୌଣସି ପାପର ଭାଗିଦାରୀ ନାହିଁ କାହିଁକି ନେଇଗଲୁ ଯିଏ ଆମର କୁଳର ନନ୍ଦନ ତମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଛଡାଇ ନେଲ କିଛି ତ ପାପ କରେନି ୟା ବିନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି କଣ କରିବି ମତେ ତ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧ ପ୍ରାୟ ଜଣା ପଡୁଛି ଏତେ ବାହୁନି 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 କାନ୍ଦନ୍ତି ହାତ ଗୋଡ ଏମିତି ବାଡଉଥାନ୍ତି ଆଉ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥାନ୍ତି ପିତା ମାତା ଦି ଜଣ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁଥାନ୍ତି କି ହେ ପୁତ୍ର ତୁମେ ଉଠିଯାଅ ଆଉ ତୁମେ ଖାଇନ ବସ୍ ସ୍ନାନ କରିକି ଶୋଇପଡିଛ ତମେ ଉଠିଯାଅ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ତାପରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବ ମୁଁ ତମର ମୁଁ ତମର ଶୃଙ୍ଗାର କରିଦେବି ତ ତୁମ ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ପୁତ୍ରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଆଡେ ପୁଣି ମଥା ପାତ କରୁଛନ୍ତି କି ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କି ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାର ଯୋଉ ମଧୁର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖି ପାରିଲିନି ତ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କେତେ ନିୟତି କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ଆଜି ମୋର ପୁଅ ମୋଠୁ ଛଡେଇ ନେଇଛନ୍ତି ତ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ବେଳେ ବେଳେ କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବେଳେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୋ ବିନା ମୋର ଜୀବନ ଅଧା ବି ନୁହଁ
पूरा गला आउ किछि नाही मु जीवन धारण करि भी पारिबिनी तो राजा और रानी समस्ते क्रंदन करछन्ती पिलार असामयिक मृत्यु रे तेणु आमे 6 नंबर क्वेश्चन करबा 6 नंबर क्वेश्चन समस्त पढ़ो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्हाई इज क्वीन कर्सिंग भगवान को रानी काहे की भूल बोली प्रमाणित करथिले कौन उत्तर हबो ए जने प्रभु जी कहबे अपने माता ही जने वीडियो ऑन कले बोलो तो मैं ऑप्शन पढ़ी दउची रानी क्वेश्चन अछि रानी काहे की भगवान को दोष दउतले प्रथम ऑप्शन कि भगवान कहार शत्रु नुहंती जो माने भी जन्म होइछंती तो से माने निजर कर्म अनुसार मृत्युवरण करिवे भगवान को आमे दोषी दे पारिबानी एटा ठीक कि भूल नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन भगवान से पिलार जीवन को बढ़ाई पारिबेनी तेणु रानी को कौन करार थिला रानी को भगवान को दोष दबार नथिला सेकंड ऑप्शन वाला थर्ड ऑप्शन जदि भी इवन इन द लाइफ टाइम फादर पितांकर जो जीवन समय सीमा भितरे पुत्र जदि ओडिया रे कहंदिनी बापा था तो पुओ केमती मरी गला मते बापा पुओर मला मु न देखिबा दरकार एटा वैदिक कल्चर ही एटा कल्चर माने एमती ही हवा कथा किंतु आज उल्टा हो जायछि एति पई पितांकर जीवन सीमा भितरे पुत्र शरीर त्याग करदेवा तेणु एटा गोटे अपशकुन माने अशुभ स्टिल जनकु जनकर प्रारब्ध अनुसार फल भोग करिया पड़े ए ऑप्शन भी अछि तेणु एटी ऊपर क्वेश्चन थिला कोन भगवान वास्तव रे दोषी ना नाही दोषी नुहे लास्ट वास्तव लास्ट लास्ट ऑप्शन अछि भगवान को सब किछि जणा नाही आउ तेणु सेति पई रानी भगवान को दोष न देवा कथा तो एई चारिटी ऑप्शन को ऑप्शन गुडा ठीक अछि के कहयो सत्यव्रत प्रभु कहलो दुई जन पचारे हरे कृष्ण ब्रो दंडक प्रणाम। धन्यवाद लास्ट ऑप्शन फास्ट ऑप्शन ओके नेक्स्ट पूजा माता जी कहलो हरे कृष्णा प्रभु जी फर्स्ट ऑप्शन ओके आ कोन ऑप्शन ठीक है परिबो प्रतिश्रुति माता जी तमे कहलो हरे कृष्ण फर्स्ट ऑप्शन फास्ट ऑप्शन आउ किछि ऑप्शन ठीक नहीं थर्ड ऑप्शन देखियो प्रभु थर्ड जी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन टा ठीक है फास्ट और थर्ड ऑप्शन ठीक अछि ओके सेकंड क्वेश्चन कहयो सेकंड 7 नंबर निजे करिवो ना जल्दी जल्दी तो तापरे कोन है अंगिरा ऋषि आछथि तो अंगिरा मुनि और नारद मुनि संगे आछथि तो अंगिरा मुनि जतले आछिथि सेही समय रे भगवान निर्देश रे पारे कि किछि भी तो से देखिछन्ति सारा राजप्रसाद रो समस्त व्यक्ति आज शोकरे निमग्न होइछन्ति तो सेति पई से राजा को कोन किछि एड्रेस करिया पई चाहुछन्ति कोन कहउछन्ति कि हे राजन तुमे जो अज्ञान रो अंधकार भितरु एबे उठ ए दुनिया रो क्षणिक समय रे जे कोनसी संबंध स्थापित हुए आ सब बेले पई क्षणस्थायी तेणु तुमको क्रंदन करिया कोनसी आवश्यकता नाही आउ तुमे एबे जेतु पुत्र मृत्यु मुखरे अछि माने मृत्यु वर्ण करि सारिछन्ति तेणु तुमर तांको सहित कोनसी विशेष संपर्क नाही आउ ए संपर्क भौतिक जगतर संपर्क जेहेतु तो या सबुदिन भी एक्जिस्ट करिवार नथिला कोन तुमे तुमर पुत्र को फेरे आनि परिबो तेणु ए जगतर सब किछि जेमति किछि धूଳି कणा गोटे जगह रे पवन रो बेगरे गोटे जगह रे आसे पुणी एकाठी गेला परे किछ समय परे पवन रो बेगरे पळाए सेमति भौतिक जगत रे समस्ते समय रो प्रभाव रे गोटे जगह को आसंती पुणी पळांती तो विभिन्न निर्देश तमु दबा पई चाहुतिले आ कहउतिले विशेष करिके चाहुतिले कोन कि हे राजन तुम्हें जो शारीरिक चेतना अछि तादर तुम ऊपर उठिया पाई किंतु शरीर स्थूल शरीर रो चेतना सूक्ष्म शरीर चेतना सूक्ष्म शरीर रे जदि जने अधिक शोकरे संदिग्ध हेइथाय बहुत आसक्ति गोटे वस्तु प्रति कि व्यक्ति प्रति थाए सेतेबळे स्थूल शरीर रे से आसक्ति को काटिबा संभव हो नाही
सूक्ष्म शरीर तो संभव ही हुए ना। तेणु शारीरिक चेतना एत सहज कटेनि कौन ना कौन आमर आसक्ति से व्यक्ति से परिस्थिति से वस्तु प्रति थाए ही थाए। जदि आसक्ति सामने भी न रहा तो मानसिक रूप से आमर अवचेतन मन में प्रिंट होकर रही जाए। तेणु से शारीरिक चेतना ऊपर उठा केवल साधु गुरु वैष्णव सेवा कर भगवान सेवा कर भगवान नाम नेबार ही संभव होता है। अलग कौन मार्ग न था किंतु राजा एवं बुझार कौन परिस्थिति ही नथिले। से समय गोटे बहुत बड़ा आश्चर्य जिनस घटव कौन ना अंगिरा मुनि एवं नारद मुनि को अप्रोच करेंगे। तो नारद मुनि जे सुप्रीमली मिस्टिक माने सिद्ध पुरुष से भगवान शुद्ध भक्त। तो सी कौन करेंगे से जो मृत संतान थिले पाखु जीवे डाकिबे आत्मा को से शरीर में पुनः प्रवेश करेंगे। तो ध्यान देकी शुण तो से कहे केतले नारद मुनि कहे कि हे जीव तुम मंगल हो तुम्हें एवं उठ तुम पितामाता को दर्शन दियो तुम पितामाता तुम विरह तुम बंधु वर्ग मान तुम विरह अत्यंत शोकाकुल अच्छा मृत प्राय अच्छा। तेणु तुम्हें तुम जो असामयिक मृत्यु समस्त जीवन में इतस्तत समस्या खेली जाइए। तेणु तुम्हें ही वास्तव में पुनः जागृत हुआ तुम मृत्यु एपर्यंत ହେଇନି अर्थात तुम शरीर पुनः प्रवेश करिछ। तुम्हें राजा आसन जो अच्छी पुनः ग्रहण कर कर पिता को। तो एबे कह से पिलाटी उठी केबे आप देखिए बाबा तो मशाणी को गोटे लोक को टेकी टेकी नहीं जाइछ राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है कहीकि नहीं जाइछ सेठी से लोक को पोड़िया को जाउछ फटाक करके से लोकटा सेठू उठी पड़ला। सब कौन करेंगे मार दिया छु पीछे मुड़ तेज चल सब दौड़ी पड़े भूत आसला कहीकि। तेणु से आज पुओ किंतु जो पुओ से मृत्यु वरण करते जो आत्मार प्रवेश से उठी उठिकी से कौन कहते शुण भागवतम पूरा ये अच्छी प्रभुपाद गोटे बुक अच्छी कमिंग बैक पुनरागमन तो ये सेशन टा मुझे तो से राजा से जो पुत्र थिले से पुत्र आज उठिबे किंतु से पुत्र तारंकर जो मैच्योरिटी छोट पिला भाया नथिबो जने ग्रोन अप अर्थात जने विज्ञ व्यक्ति भाया थिबो जे उठिकी अत्यंत दिव्य ज्ञान को प्रदान करेंगे। कहे कौन ताकू सब घेरिकी सब पिला माने पिता माता बंधु वर्ग समस्ते थे आउ से कौन कहे कि से तुरंत से उठिकी बस कहे किए मोर पिता किए मोर माता मु को जन्म रे अच्छी एवं। तो ये जो किसी समय मृत्यु वरण करी तो या भितर आहरी केते जन्म नहीं सारे तार कलना भी ना गोटे शरीर आत्मा गोटे शरीर को त्याग करी मृत्युर अंते अलग एक शरीर को प्राप्त हुए केतले पशुर शरीर केतले पक्षीर शरीर केतले पनीपरिया गछर शरीर केतले मनुष्य शरीर तो केतले देवता मान शरीर सबु शरीर रे समस्ते ट्रांसमाइग्रेशन प्रपात कहते पुनर्जन्म को प्रभावित पुनर्जन्म अन्य जोनि को प्राप्त हुए। तेणु अनलिमिटेड मिलियंस एंड मिलियंस फादर मदर और सब बहुत पितामाता भिन्न भिन्न जन्म आमको प्राप्त होती। तेणु मु तुमको केमी मो बापा माँ बोली ग्रहण करी भाव पिला जो दुष्ट हमें बापा माँ को पचारती तू बापा नुह तू माँ नुह ये कि पिला सुस्थ मस्तिष्क बसिकी बापा माँ को तुरंत कहते तुम्हें कौ बापा माँ कौ जन्म बापा माँ आम के इच्छा हो कि मु बापा माँ सेवा करी ये प्रश्न आम मन में आसे ताले समस्त गोटे प्रश्न पूर्व जन्म आमर जो बापा माँ थे से बापा माँ आम कौन करुचे सी तो आम बापा माँ आम कौन करुचे। तो आम आमर आइडेंटिटी आमर परिचय आम शरीर को लेकिन बनाई जेहेतु मुझे मनुष्य शरीर धारण कर मोर बापा माँ सामने अच्छा जी मत शरीर को प्राप्त होती। तो भागवत वर्णना करा जाए कि यंत्रारुणानी माया ये जो शरीर रूपक जंत्र केमी प्राप्त हुए ना पुरुषर बीर्जरु माँ गर्भरे जो स्थापन हुए सेतले आत्मा तुरंत से बीर्जर ही स्थापित होगी थाए और से ही धीरे माँ पोषण मध्यम से आत्मा तार शरीर स्थूल शरीर प्राप्त होता है तो से पोषित हो चलता है। तो भौतिक जगत जो भिन्न भिन्न उपादान अच्छी
ଭୂମି ରପ ଅନୁଲୋ ବାୟୁ ଖମ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ 8ଟି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କଣ ଗଠିତ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା କଣ ଆତ୍ମାଟା ସେ ଶରୀରରେ ଜାତ ହେଇନଥାଏ, ସେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ତ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଭୌତିକ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବ ଦେଖ ଆମେ କହୁଛେ କଣ୍ଡିସନଡ ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟିଟି, କଣ୍ଡିସନଡ କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭୌତିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯଦି ଖାଲି ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟିଟି କହୁଛେ ତାହେଲେ ପିଓର ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟିଟି। ତ ପିଓର ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟିଟି ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ କଣ କହୁଛେ କଣ୍ଡିସନଡ ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟିଟି, ଅର୍ଥାତ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ୍ଡିସନ ହେଇକି ଅଛି। ତ ପରୀକ୍ଷିତ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି କି ଭୌତିକ ଜଗତରୁ କେମିତି ଆମେ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଯୋନିରେ ବି ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେ ଯୋନିରେ ସେ ଯୋଉ ମାତା ପିତା ରହିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ତ ଧୀରେ 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 ସେ ପିଲା ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ତ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେକୌଣସି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ତାର ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତର ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛିଟା ମିଶି ଯାଇଛି, କିଛି ସମୟ ହେଲା ମିଶି ଯାଇଛି। ତୁମର ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତ ଆମ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଛି ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛେ, ସେ ଏକାଠି ଯୋଉ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ପରିବାର କହୁଛେ, ସଂସାର କହୁଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କର୍ମର ଯୋଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କହିପାରିବେନି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ନା ପରମାନେଣ୍ଟଲି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମନେ ପଡୁନି କେହି ଜଣେ ରାଜା କେହି ଜଣେ ବୋଧେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କେସରେ ହେଇଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥିଲା କି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆସିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଘରେ କେହି ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା ସନ୍ତତି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିନଥିବେ। ତ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କେହି ନା କେହି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଥିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ରଖିକି ଆମେ ପରିବାର ବନେଇ ଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗଲେ ମାନେ ଗଲେ। ଭାବ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସେ, ବନ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ କୁଟା କାଟି ଏକଠା ହେଇଯାଏ ତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖେ ଏ ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଢେଉ ଆସେ ସେ କୁଟା କାଟିକୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ, ସେ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ ମାନେ ହେଇ ହିଁ ଯାଏ, ଆଉ ଫେରେ ହିଁ ନାହିଁ। କେବେ ଦେଖିଛ ସେଇ ଲୋକ ଆଉ ଫେରିବାର, କି ସେଇ କୁଟା କାଟି ଆଉ ଫେରିବାର ହୁଏନି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର, ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ଚେତନାକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛେ, ତ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ରୋକିବା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଦରକାର। କେତେବେଳେ ଆମେ ରୋକିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ବାସ୍ତବ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ବାସ୍ତବ ପିତା କିଏ? ଅହଂ ବୀଜ ପଦ ପିତା, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡ ସିଲଭର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତି, ତ ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟିଟି ମାନେ ଜୀବ ମାନେ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ହଉ କି କର୍ମ ହଉ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ଶରୀରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ସେ ଶରୀରରୁ ପଳେଇଥାଏ। ସେ ଶରୀରକୁ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ଲୀନ କରିଦିଆଯାଏ। ଆଉ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଆତ୍ମାକୁ ଆବରଣ ରୂପରେ ରହିକି ଗୋଟେ ଶରୀରରୁ ବାହାରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମାର ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଯୋଉ ରିଇନକାର୍ନେସନ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଘଟୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କୌଣସି ପିତାମାତା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆଜି ଯାହାକୁ ପିତାମାତା କହିଛେ କାଲି ଯଦି ଆମକୁ ଗଛ ଜନ୍ମ ମିଳିବ, ଗଛର ପିତାମାତା ବି ରହିବେ, କୁକୁର ଜନ୍ମ ମିଳିଲେ ତାର ବି ପିତାମାତା ରହିବେ। ତ ଲ ଅଫ କର୍ମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ଜନ୍ମ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଥାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭୁଲନ୍ତିନି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଭୁଲି ଚାଲନ୍ତି। ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଚାଲନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେବେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା କି ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପିତାମାତା ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କଠୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଯିଏ ଅରିଜିନାଲ ପିତାମାତା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ, ସିଏ ଚେଞ୍ଜ ହଉନାହାନ୍ତି। ସେବେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ବାସ୍ତବରେ ଆସିବ। ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ, ଯୋଉ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନେଇପାରିବା। କଣ ନେଇପାରିବା କି ନାଇଁ ମତେ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବାର ଅଛି। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ସାମୟିକ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ମାତିପାରେ, କିଛି ମାଂସାହାର କରିପାରେ, କିଛି ମଦ୍ୟପାନ କରିପାରେ, କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗ କରିପାରେ,
ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏତିକି ଆନନ୍ଦ ଆମେ ପାଇପାରନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏଇ ସୁଖ ଆମକୁ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଉଛେ ତ କେତେବେଳେ ଦେବଦାସ ଜନ୍ମ ମିଳୁଛି, କେତେବେଳେ ଗଛ ଜନ୍ମ ପାଉଛେ ତ କେତେବେଳେ କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ଜନ୍ମ ପାଉଛେ। ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଜନ୍ମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମକୁ ଯିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହଁ। ଡିଫିକଲ୍ଟ କୋଉଟା? ଆମର ବାସ୍ତବ ପରମ ପିତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ବୋଟ ଭଳିଆ, ନୌକା ଭଳିଆ। ଏ ସଂସାର ସାଗରକୁ ପାରି କରିବା ପାଇଁ ଏ ନୌକାକୁ ଆମେ ନାଉରୀଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଛାଡିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁଦେବ, ଏ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆସୁଥିବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡିବା ଦରକାର, ଯିଏ ଆମକୁ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମ ପିତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଧୀରେ 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 ଆମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଏବେ ଆମେ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ମୁଁ ଏଇଟା ଓଡିଆରେ କହୁନି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 କିଏ କହିବ ଆନ୍ସର ଦେଖିଲ? ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ, ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୁ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଉପମା ଦିଆହଉଛି? ତ ଫାଷ୍ଟ, ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ହିଁ ଅଛି। ଆନ୍ସର ଟା ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଗୋଟେ, କି ଏମିତି ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଯେମିତି ଆମେ ତାକୁ କିଣୁଛେ ବିକ୍ରି କରୁଛେ, କିଣୁଛେ ବିକ୍ରି କରୁଛେ, ସେମିତି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସୁନା ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଇକି ଥାଏ, ସେମିତି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରକାଶ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଲାଭ କରିଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ, କର୍ମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜୀବ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ସୁନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ୱାଲେଟ ରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ତ ସେ ନେଇକି ଯାଏ। କୋଉ ଅପସନ ଅଛି ଠିକ? प्रभु जी बीटा। ବିଟା, ତ ଅପସନ ଏ ଠିକ ଅଛି। ए बी दीटा ठीक लागू। ଏ ଆଉ ବି ନୁହେଁ, ଏ ଆଉ ଡି ଅଛି। ଏ ଆଉ ଡି, ବି ଅପସନରେ ରହିଲା ଜୀବ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱରୁ throughout the universe injected into material body like gold is kept in ତ ସୁନାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କେବଳ ବକ୍ସରେ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋନି ମିଳେ ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ୱାଲେଟ ବକ୍ସରେ ରଖା ହୁଏନି, ଗୋଟେ ଭେଲଭେଟ ବକ୍ସରେ ରଖା ହୁଏନି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଶରୀର ମିଳେ। ତ ବି ଅପସନ ହବନି, ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି। ସି ଅପସନ ଦେଖିବା। When things are bought and sold, they move from one to another. Similarly, the wandering jiva is born in one family first and keep moving from one. C option ବି ହେଇପାରିବ ଆନ୍ସର। C ଆଉ D, A, C, D ତିନିଟା ଅପସନ ହେଇପାରିବ। Okay. Next, what determine the choice of parent for ଜୀବ? ଜୀବ ପାଇଁ ସେ ତା ପିତା ମାତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚୁଜ୍ କରିପାରିବ? ଅପସନ ଏ, his activity in ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ। ସେକେଣ୍ଡ, ଭଲେଣ୍ଟାରିଲି ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦିଆହେଇଥିବା ଗୁଡ ଲକ୍ ଅନୁସାରେ। ଫୋର୍ଥରେ, ତାର ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ସେଇ ପରିବାର ପ୍ରତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ। କଣ ଆନ୍ସର ହେଇପାରିବ? ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ କହିଲ। हरे कृष्ण प्रभु, एटा। ଆଉ କଣ ଅପସନ ହେଇପାରିବ? प्रभु डी पे डी है परिवो। सी ଅପସନ ଉପରେ କିଏ କହିବ? ସି ଅପସନ, प्रभु जी सी हब, ସି କେମିତି ହବ? सी ହେଇଯିବ। ସି ଅପସନ କେମିତି ହବ? ଗୁଡ ଲକ୍ ଆୱାର୍ଡେड ବାय ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ। ତ ଭଗବାନ ସି ଅପସନ ଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ? प्रभु भूल सेटा। କାହିଁକି ଭୁଲ କହିଲ? କିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ତ। କିଏ କହିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଭୁଲ? ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ କହିଲେ ବୋଧେ। ଅନମ୍ୟୁଟ प्रभु କରି କୁହ କାହିଁକି? ମୁଁ एक्सप्लेन କରି ପାରିବିନି।
भूल के नहीं जानला। ओके भावुता नेक्स्ट। सत्यवत प्रभु कहब सी ऑप्शन गुड लक अवॉर्डेड बाय सुप्रीम लॉर्ड। हरे कृष्ण। ଆଉ ଯଦି ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପିତାମାତା ଯଦି ମିଳୁଛନ୍ତି ଭଲ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବି ଭଲ ପିତାମାତା ମିଳିବ, ଆଉ ଖରାପ କର୍ମ ଫଳ ଅନୁସାରେ ବି ଖରାପ ପିତାମାତା ନା ମିଳିବ। ଏଠି ଟपिକ ଅଲଗା ଅଛି ଗୁड ଲକ୍। गुड लक आमे एग्जाम दिला बेले कहना हाव ए गुड लक से गुड लक विषय ସେମିତି कौन ଅଛି ନା ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ହବନି ବୋଧେ। ଓକେ କଣ ପୂଜା ମାତାଜୀ କହିବ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଲାଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଗୁଡ ଲକ୍ ୱାଇଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଦେଇପାରନ୍ତି। तो गुड लक और बैड लक एटा कर्म अनुसार डिटरमाइंड हुए। भगवान किछि फैसिलिटेट करिवेनी, भगवान केबे भी हाथ देबेनी, भौतिक जगत ପାଇଁ କିଛି देबेनी हाथ देबेनी। गुड लक बैड लक जेंति आमे खराब खेले आमे भगवान को गाली दउछे, भलो हेले भी एटा गोटे भलो कंडीशन कि यदि आमे किछि भलो होछि एटा मु गुड लक थिला भगवान देले। तो एटा से गुड लक कि बैड लक सेटा केमिति बने कर्म करथिबो। देखिए एग्जाम रे भलो लिखिथिबो भलो मार्क मिलला, मार्क मिलला बेले ताको लागले ମୁଁ ତ ଭଲ ଲେଖି ନଥିଲି, ମୁଁ ଶୋଇ ଶୋଇ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି କେମିତି ଲେଖିଦେଲି ମୋର ଗୁड ଲକ୍ ଅଛି ଭଗବାନ ଦେଲେ। तो गुड लक बैड लक इटसेल्फ कर्मिक अकाउंट को नेकी बना हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रियल डिफिकल्टी कौन वास्तव समस्या कौन जो जीव प्रति कि से डिफरेंट डिफरेंट केते मनुष्य पशु गछलता देवता मान शरीर प्राप्त हुए। तो रियल डिफिकल्टी टा कौन ए कहबो 1 2 3 4 5 6 केस हमर आयुष आयुष मते कहलो मुझे वीडियो ऑन करना कि अच्छो कि नहीं मु भी जानि पारनी। हो नेक्स्ट जल्दी मते कहलो मु पचराइनी। ओके कनेक्ट नहीं गोल ए कहबो ओम प्रभु ओम प्रभु। Correction. D option. डी तो बापा माँ तो मिली जीवे सबु जन्म रे पिता माता मिलिबे सबु जन्म रे गुरु मिलिबेनी कृष्ण मिलिबेनी। तेणु पिता माता मिलवा सहज किंवा केही भावियो कि मु एई जगह रे जन्म होई जांती स्पेसिफिक ए मां का गर्भ रे जन्म होई जांती ना नहीं तपस्या करके मिल जाई पारे। देवता मान शरीर मिल जीव किंतु गुरु और कृष्ण मिलिबेनी। तेणु डी ऑप्शन केमिति आमे कृष्ण हमर परम पिता बोली आमे जानिबा। ऑप्शन सब करियो मु करिविनी अब। तेणु से जो पिलाटे थिला से कौन कला से कौन कहउछन्ती ए जीव वास्तव रे शाश्वत आउ ए भौतिक जगत रे जो पिता माता अछन्ती तांको सहित तांकर विशेष संपर्क नाही। तेणु अफेक्शनेटली स्नेहवशत भौतिक आसक्ति वशत आमे यदि जणको पुत्र किंवा पिता किंवा भौतिक संबंध को नेकी जोड़ी दवा सेतबेले से व्यक्ति से आमठु जेतबेले दूर जीव तबेले आमे दुख गभीर दुख अनुभव करिवा। The false relationship, false identity creates suffering. False identity creates suffering. भौतिक जगत रे हमको एटा भोग करिया पड़िबो केतबेले आनंद रे रहउचंती से आनंदटा भी मिछ और केतबेले दुख रे रहउचंती से दुखटा भी मिछ काहे कि ना भौतिक जगत हम कहछ ना ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सत चित आनंद आम जीवन लक्ष्य किंतु ए भौतिक जगत टा कौन असत अचित निरानंद एई तेणु जीवर ए भौतिक जगत रे कौन जगह आरंभ कि शेष नाही अर्थात से बारंबार गोटे जन्म पर आउटे जन्म आउटे जन्म आउटे जन्म भोगी भोगी चलता है। तेणु से जीव भगवान सहित समान क्वालिटेटिवली समान किंतु दी जन स्पिरिचुअल पर्सनालिटी किंतु जीव बहुत सूक्ष्म अणु कृष्ण हेले विभु जेहेतु अणु अच्छी अणु माने बहुत सूक्ष्म अच्छी तेणु जीवर बहुत चांस अच्छी से माया द्वारा प्रभावित हो जाए।
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର କି ଜୀବର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ହବା ଦରକାର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହବା ଦରକାର କି ଆମେ ଯୋଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଜନ୍ମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଯାଉଛେ, ସେ ଯୋନିକୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋନି पर्यटन ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋନି पर्यटन କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ହେଡ୍। ଆଉ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ବନେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ବନେଇଛନ୍ତି? ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି କେହି ପଚାରନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ କାହିଁ ବନେଇଲେ, କାହିଁକି ବନେଇଲେ ଆମକୁ? କିଏ କହିବ ଭଗବାନ ଆମକୁ କାହିଁକି ବନେଇଲେ? ଭଗବାନ ବନେଇଲେ ତ ବନେଇଲେ, ପୁଣି ଦୁଃଖ ବି ଦେଲେ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମେ କଣ କହିଥିଲୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବନେଇକି ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ ଦିଅ? ବାସ୍ତବରେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସାରକୁ ବନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଅର୍ଥାତ ଆମର ଇଚ୍ଛା, ଆମର ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇକି ଭଗବାନ ଏ ଦୁନିଆକୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଜୀବ ଏ ଭୌତିକ ଜୀବନ ଚକ୍ରର ମୁକ୍ତ ହଉ, ମୋର ଧାମକୁ ଆସୁ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆମର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଆମେ ଭଗବାନଠୁ ଦୂରରେ ରହିକି ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବା। ଏତେ ବଢିଆ ଲଫ୍ଟି ଫିଲସଫି, ଲଫ୍ଟି ମାନେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନକୁ ଏଇ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଉଠିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୁନଃ ସେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲା ପରେ ସେ ପିଲାଟି, ସେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ପୁନଃ ସେ ଶରୀରରୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେ ଶରୀରଟା ପଡିଯାଇଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜ ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରର ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରର ଯୋଉ ଶିକୁଳି, ଭୌତିକ ଆସକ୍ତିର ଯୋଉ ଶିକୁଳି, ଆଉ ଦୁଃଖରେ ମାନେ ସଂବିଘ୍ନ ହେବାର ଯୋଉ ଶିକୁଳିଟା ଆଜି ଛିଡି ଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଆଉ ଜୀବନରେ ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ଲାଭ କରିପାରିବାନି। ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଗୁରୁ ରୂପେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏବଂ ଭଗବାନ ହରି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସେବାରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପୁନଃ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କଣ, ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବଗେରା କରେଇକି ନିଜେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁନଃ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ, ସବୁ କିଛି ଆଜି ଭୌତିକ ଆସକ୍ତିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ହଉ, ଯାହା ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ, ଭୟ, ଶୋକ ଆଉ ଭ୍ରମ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଯାଏ, ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ହଉ, ଜନ୍ମ ବନ୍ଧନ କାଟିବା ପାଇଁ ହଉ, ଏ ତାର ସୂତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସମ୍ଭବ କେମିତି ହେଇଛି? ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁକମ୍ପାରୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। क्वेश्चन अच्छी 16-17 लास्ट क्वेश्चन करदेवा। सुप्रीम लॉर्ड अवार्ड वेरियस मटेरियल बॉडी टू लिविंग एंटिटी देयर डिजायर, या संबंध रे कोटा ठीक? भगवान वास्तव रे भौतिक शरीर जीव मानकर इच्छा आंसर प्रदान करती, तो आंसर कौन आंसर ठीक हो? प्रतिश्रुति मत अनमोट कर कहलो शरीर को आंसर टा ठीक हो? हरे कृष्ण। तो ऑप्शन ए अच्छी भगवान वास्तव इच्छा कौन कि जीव माने जन्म मृत्यु बंधन मुक्त होकर भगवत धाम जातु। सेकेंड भगवान इच्छा कौन कि ये जो बद्ध जीव माने जो प्रकार शरीर प्राप्त करने जाती करंतु वरन यही प्राप्ति को किए सांसन करती? परमात्मा सांसन करती, अर्थात भगवान सांसन करने को चाहती। तापर सी रे भगवान इच्छा कौन? जीव को भिन्न भिन्न जोनि रे देखिबा, एटा भगवान इच्छा नुहे। लास्ट ऑप्शन, so that he can remain suffering the present house of material existence, अर्थात जीव भौतिक संसार भितरे जो जेल भलिया ହେଇଛି ତା हरे कृष्ण ତା प्रभु धन्यवाद प्रभु ए और बी। ये अभी सी आउडी सी भी अच्छी आंसर ठीक अच्छी। एटा ठीक कहले, बीटा भगवान चाहती जीव गोटे जन्म पर आउ गोटे जन्म जीवा पाई जहाँ इच्छा करे भगवान ताको सांसन करती परमात्मा रूपे। सी ऑप्शन ता मध्य ठीक, कहीं भगवान केबे चाहती जीव गोटे शरीर आउ गोटे शरीर को बारंबार जाऊ बोली। जीव प्रथ कहीं फास्ट ऑप्शन ने भगवान चाहती भगवत धाम जीवा पाई सब जीव माने। आ भगवान
हाँ डी ऑप्शन नहीं, सी ए बी सी तीन टा। डी ऑप्शन ने भगवान केवे भी चाहती नहीं कि जीव ए भौतिक जगत रे जो जेल अच्छी मायादेवी का दुर्ग अच्छी ता भितरे दुख पाऊ बोली। हरे कृष्ण। तो यही छोट पास टाइम थिला आज, तो आमे आ कौन शिखिले समस्त गोटे गोटे पॉइंट कहबो तापर आमे करला। हाँ समस्त में टास्क तो ये 17टा क्वेश्चन अच्छी। काली काली आज काली समस्त नोट कर परिवे रिपोर्टिंग टांगरे को ऑप्शन गुडा आंसर गुडा अच्छी लिखि परिवे। ए ग्रुप रे पठेबेनी मते पठेबे काहे कि ग्रुप रे पठेले पुणी कॉपी पेस्ट हे जो। ओके तो कौन कौन हमको शिक्षा मिलला कि लिव करबन जदी समस्त को पचारिबे। तो ऊपर आड़ को पचारे आछि स्मृति रेखा माता जी गोटे पॉइंट कहबो केवल कौन शिक्षा को मिलला। सुमति रेखा माता जी तार पूजा माता जी स्मृति रंजन प्रभु ओम प्रभु 4 जन गोटे लाइन में अछंती। स्मृति रेखा माता जी अनम्यूट करके फटाफट कह दियो। अनम्यूट करेगी मेरे माता जी अनम्यूट करना ना होनी। हरे कृष्णा। ओके हम आसिया माता जी पागो पूजा माता जी तुम्हें कहला। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, शारीरिक आसक्तिରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସାଧୁ ସଂଗ କରିବା ଜରୁରୀ। साधु संग करिया जोड़ी ठीक अछि। तो जेमती एटी नारद मुनिଙ୍କର आश्रୟରେ ରହିକି ସେଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଅଛି ଛୋଟ ପିଲା ବାଳକ ପିଲା ବେଶୀ କିଛି ଜାଣି ନଥିଲା। नारद मुनिଙ୍କର आह्वान रे तुरंत से जो ज्ञानटा ब्रह्म ज्ञान कहि परियो प्राप्त होइछन्ति। स्मृति रंजन प्रभु तापर ओम प्रभु हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ପଛରେ ଧାଇଁବା ନିରର୍ଥକ ଅଟେ, ତାହା ଆମ ଦୁଃଖର କାରଣ करबे ହବ। हाँ एठा ही आमे जानि ना हम बाकी कौन अछि नाही पण भौतिक जिंस प्रति आमे केबे आसक्त होवा ना नहीं कारण दुख पाइबा। ओके ओम प्रभु भला पॉइंट कहला व्यवहारिक जिंस है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भौतिक संबंध प्रति माने आसक्ति न रहबा। भौतिक संबंध प्रति आसक्ति न रहबा ठीक अछि। नेक्स्ट संजय प्रभु तापर मनोज जली माता जी प्रतिश्रुति माता जी संजय प्रभु अनम्यूट करे कह परियो। ऑफिस रे अछन। ओके जली माता जी आने मस्त अछन ना दियो। ओके प्रतिश्रुति माता जी अपडेट हाँ प्रतिश्रुति माता जी हाँ वॉइस आसुनी अनम्यूट करे। ओके माता जी कनेक्ट ही प्रणाम। सरोजिनी माता जी अनम्यूट करे को पार्ट से क्या मिलला भल लगला। ओके तो बहुत बड़ा बढ़िया जिंस कि हमर वास्तव जो ग्लोरियस कनेक्शन अछि कृष्ण के संगरे कृष्ण ही परम पिता। तो आमे खाली नेगेटिव रे पड़ी गले कि हमर भौतिक जगत रे बापा माँ भी हमर चिर संबंधी नुहंती किंतु वास्तव रे हमर जो ଯଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ କନେକ୍ସନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ସେଇ ଆଧାରଟା ଆମର ଉଜ୍ଜୀବିତ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ରହିବା। ଠିକ ଅଛି ତ ଚିତ୍ରକେତୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଆମ ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁ ଆଉ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମର ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇକି ରହୁ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। तो ଏଇଠି ରହିବା ସମସ୍ତେ କ୍ୱିଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦବ ଖାଲି ସକାଳେ ଆମେ ସେସନରେ ଜଏନ କରିବା। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି?
के अनम्यूट करी कहब प्रभु हरे कृष्ण मोर पचली जाता हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण एक्चुअली हाँ जो मृत्युवरण कर सारा पर आत्मा धर तो चलीगला बर्तमान ये जो श्राद्ध वार्षिक ये जो प्रतिवर्ष जो होउची माने ये सब करवा माने ठीक ना एमती बंद कर देले चलिबो हरि बोल तो मृत्यु परे जीव चाली तो जाए तुरंत आ गोटे जोनि को प्राप्त हो ही न था से जो गैप थाए से गैप रे तार मेंटेनेंस खर्च ताको हमें फुल फुल भरपाई करया पई श्राद्ध वगैरह करंती पिंडदान करंती तो तुरंत गोलगे अलग जोनि रे से जन्म होई न था ता भीतर तार जजमेंट थाए पनिशमेंट की रिवार्ड थाए तो होल प्रोसेस कंप्लीट हवा पाई जति की टाइम लागे सेति की हमें एटलीस्ट जो श्राद्ध किमा पिंडदान वगैरह करंती तो विशेष करके तीन पुरुष कहते तीन पुरुष संगे आम पिंडदान करें से टाइम मैक्सिमम से टाइम आम गोटे जीव अलर्ट होगा कथा किसी लोग जो जोनि रे थाओ कि बेले बेले आम पितृपक्ष पालन करती तो जजमेंट होल्ड होगी था इधर आम कोर्ट रे केस कले डेट पड़ता है डेट पर डेट आसता है सेमती केसटा भी होल्ड होगी थी कौटी से पितृपुरुष लोग तो से पिंड पानी दवा पड़े तो ये ठीक निश्चय बुझिला ना स्मृति प्रभु ओके ताले सेमती पूजा ଆଉ पाठ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଅଛି କାର हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु जी जो चित्रकेतु जेतବେଳେ तापर से डिवोटी हो गले तापर ଚିତ୍ର से के तुम्हारे नेक्स्ट लाइफ बहुत से बहुत बड़ा डिवोटी है प्रभु डिवोटी हेले तापर से तो शिव को जाके गोटे गोटे हाँ इंगित तब करते नेक्स्ट तापर से अभिशाप कले କିନ୍ତୁ परफेक्ट କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଅନୁସାରେ ସେ ତ ସବୁ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଏତେ ବଡ ବୈଷ୍ଣବ ତାପରେ ସିଏ କେମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ହେଲେ ଭଗବାନ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ତ ସେ ତ କାଟି ପାରିଥାନ୍ତେ ନା ସେ ଗୋଟେ ଅସୁର ଜନିକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା କେମିତି असुर जोनि रही जड़े ही भक्त होते बाबा आमको गोटे आम भीतर भूत पशि जाइथिबो आमे केते छटपट होतिबा आमे सादा सीधा ड्रेस पिंधिबा भीतर पूरा तुम्बी तोफान होतिबो सेमती एते तुम्बी तोफान वाला शरीर पाइछन्ति भीतर किंतु शांत काम कूल कलेक्टेड हेकन चित्रकेतु महाराज वृत्रासुर की तो वृत्रासुर चरित्र रे भक्तिर महिमा वर्णना कराଯାଇଛି ग्लोरीज ऑफ डिवोशन तेणु भगवान विशेष अनुकंपा अछि जଣେ भक्त को ଆଉ वृत्रासुर चरित्र बहुत शिक्षा अछि ଆମେ ଭାବି ପାରିବାନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଆମେ କେବେ ତା ଉପରେ ସେସନ ରଖିବା ଗ୍ଲୋରିଜ ଅଫ डिवोशन बहुत सुंदर ଶିକ୍ଷା ଅଛି नो डाउट ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାର ଅଂଶ ଅନୁସାରେ ହଉଛି ତ ଭଗବାନ ଚାହିଁଥିଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଜଣେ କେମିତି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ କହିବେ ନା कि ଏ ହରିଙ୍କର ଭକ୍ତ କୌଣସି ଜାଗାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଡରନ୍ତିନି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହରିଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ତ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଯୋଉ कर्स ताप अभिशाप अभिशाप परे शिवजी से वैष्णवता को आहुरी सुंदर भाव प्रतिपादन करेबे कि देख ये चित्रकेतु महाराज चाहकर हृदय भगवान सर्वदा विद्यमान एक्चुअली शिवजी गुरु भाई भाया से चित्रकेतु महाराज तेणु हृदय भगवान अनंत देव सदा संकर्षण संकर्षण सदा विद्यमान भगवान को धारण कर वैष्णव अपराध होउची वास्तव से वैष्णव अपराध करना किसी जोगिंगली कही देथिले किंतु कौन से उद्देश्य मूलक न आम तो उद्देश्य मूलक करुचे तेणु से स्थिति को से केମିତି ग्रहण କରୁଛନ୍ତି सेटा भगवान को भक्तों चरित्र रे सेवार ठीक अछि हम प्रभु जी आउट कौन करिया अपराध क्वेश्चन ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ନେଟ୍ ସରିଗଲାଣି ମୁଁ ଆନ୍ସର ଟା ଶୁଣି ପାରିବିନି ବୋଧେ को ପ୍ରଭୁ जी ତମାନେ ବାପା ମା ତ ଯାହା ହେଲେ ବି କଣ ସିଏ ତ ଆମେ ତ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ ସେମିତି ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମଟା ପାଇଛନ୍ତି ବାପା ମା ତ ଆମକୁ ସେତିକି ତା ମାନେ କଣ
ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତି କରିବାକୁ, ସେଠି ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶରୀର ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମେ ପାଇଲୁ ନା। ତାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବା ଦରକାର ଯେ, ତାମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ତାମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଦିଟା ଜିନିଷ ସକାଳେ ଆମେ ପଢୁଛେ ପିତାମାତାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ସଗୁରୁ ସ ପିତା ଚାପି ମାତା ବାନ୍ଧବ ବିଷ ଶିକ୍ଷା ସଦା ସ୍ମର୍ତୁମ ହରେ ନାମ ଏବ କେବଲମ୍। ପାର୍ଟ 1 କ୍ଲିୟର। ପାର୍ଟ 2 ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ପୁତ୍ର ମାନେ ଯେ ପୁତ ନାମକ ନର୍କରୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ପୁତ୍ର ଇନକ୍ଲୁଡ ପୁତ୍ରୀ, ତେଣୁ କେହି ଭାବିବନି ଖାଲି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସମସ୍ତେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ହିଁ ପର୍ପଜ। ତ ହୋଲ ଫ୍ୟାମିଲି କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ୍ ହବା ଦରକାର। ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ, ପିତାମାତା ମାନେ ସଂସ୍କାର ଦେବେ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ୍ ସଂସ୍କାର, ଆଉ ପୁତ୍ର ମାନେ ଏ ସଂସ୍କାର ଆଧାରରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବି, ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କେବେ ହବାନି। ବୁଝିଲା ନା? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି, ପ୍ରପାତ ତ କହିଥିଲେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ହେଡ୍ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହନ୍ତ ଆମର ଯୋଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯୋଉ କରାଯାଏ, ଯୋଉ କଣ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଳତି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦାମୋଦର ଅଷ୍ଟାକମରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଠି କହିଥିଲେ ନା, ତାମାନେ ମୋର ତ କୌଣସି କିଛି ବାଞ୍ଛା ନାହିଁ, କିଛି କାମନା ବି ନାହିଁ, ତାମାନେ ଗୋଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ନାହିଁ, ମତେ ବାସ୍ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ସେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଉ। ଏଠି ଆମେ କଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସକାଳେ ପଢୁନି ଇତିହାସ କମ ମମ ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନି ସ୍ପ୍ରେ ଭକ୍ତା ଭକ୍ତି ରହେ ତୁକି ତୋଇ। ଆପଣ ମତେ ନରକରେ ନେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ନେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବି ନେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମତେ କେବଳ ହରେ ନାମ ହେବ କେବଳ, ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ଥାଉ ସେତିକି। ଅର୍ଥାତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି ସେ ଜାଗା ହିଁ ସେମାନେ ପାବନ କରନ୍ତି। ସେ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ, ସେଟା ହିଁ ଧାମ। ମୁଁ ତ ଲାଷ୍ଟ ସେସନରେ ବି କହୁଥିଲି, ସେ ଜାଗା ହିଁ ଧାମ, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତି, ମଦଭକ୍ତ ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ, ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ସେ ଜାଗା ହିଁ ଯେହେତୁ ଧାମ, ସେ ଜାଗା ହିଁ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ। ସେଇ ସେନ୍ସ ରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଶୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲା ନା? ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଠିକ ଅଛି, ଅଲଗା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ସେସନକୁ ବିରାମ ଦେବା। धन्यवाद समस्तଙ୍କୁ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।